Što misliš do čega, zašto je došlo do ovoga? Vidjeli smo koliko si zapravo bio odrješit na društvenim mrežama, baš te to razljutilo. Pa nije me razljutila, ja sam više razočarana zašto je do toga došlo. Jedna informacija sad neprovjerena da je došlo do nestašice hrabrina tamo u Kuričibiju, dakle, Vanderlei. To inače, za one koji ne znaju, to su ove tablete za hrabrost koje licencirano i proizvodi i Pliva, pa sam sad zamolio ako mogu poslati par kutija od 100 miligrama da se malo predozira, možda se uspije. A ne znam šta je došlo. Ja najiskrenije mislim da se on nikad nije ni planirao boriti. Da on to je meni jedan novinar, strani novinar koji pozna situaciju i prati MMA scenu, još prije mjesec dana mi je napisao poruku da se u tim krugovima, nekim Vanderlei u bliskim krugovima, su ljudi govore da je on to radio samo radi svog PR-a i da zapravo se uopće nije mislio boriti. Koliko to tebe onda ljuti? Da te neko koristi u tako? Zato što doveo u neugodnu situaciju, kao prvo mene, doveo u neugodnu situaciju organizatora, Rizina, mi sad moramo naći naravno zamjenskog protivnika, nekako respektabilno ime. Iako je to sad je to na knap sve, jel? Pitanje je ko će pristati da nije odradio puni kamp na borbu. Ne znam, mislim da je to nekorektno, neprofesionalno s njegove strane, a i kukavički. Trebao je reći nisam zato, ne želim se boriti i tako dalje. Navodno, koliko sam danas čuo, da je velike prste u tom imala njegova žena, koja je liječnica po struci, da jednostavno se boji neke ozljede, trajne traume, on se nešto na koljeno čupao, da se boji da mu ne potrgam to koljeno. Ja sam čak rekao organizatoru da ću pristati na to da uopće ne koristim zaista, stvarno ne zafrkam sad, da uopće neću low kickove koristiti, da ću napraviti special rules ako treba, bez udaraca po nogama, evo, samo da uđe, ali bojim se da od toga nema ništa. Rekao bi čovjek onako na prvu još bolje za tebe, ali evo vidim po tebi nije ti drago. Pa nije mi drago. Radili smo, evo, gotovo sad, trening su već pred kraju, više od pola kampa smo odradili, spremao sam se u prvom krugu za njega. Ali nema veze, neko će drugi doći, ko će biti, ima, ne znam, 4-5 imena već, ovi su licitirali s nekakvim imenima, ko će doći, ne znam, sad ne želim spominjati nikog, pa saznaću kroz nekoliko dana. Iako su oni rekli da će tek najvjerojatnije oko 15. 16. imati potvrdu, što to kasno, to se tako ne radi. Ja moram znati ko će mi barem u prvom krugu biti, da prilagodim nekako taktiku. I sparinge sam prilagodio za Vanderlei Silvu i tako, ali eto, šta je tu? Mislim, to je naravno, meni je jasno da to je sport u kojem su ozljede svakodnevnica. Na svakom turniru se barem neko ozljedi, ide ste u UFC-u, naravno to je neizbježno u ovako grupnom sportu, ali mislim da nije stvar do ozljede tu, nego da je to stvar njegove procjene, ali treba je to onda prije reći. Dobro, ovo sigurno ne mijenja ništa vezano s tvoje ambicije. Za ambicije, konačno. Pa ja idem tamo, ja nisam skrio, ja ću dati sve od sebe, kao i svi ostali borci tamo, da osvojim taj turnir. Da li ću uspjeti u tome, ne znam, rekao sam. Ima tamo top boraca, zaista, od Ali Akbarija, od Shane Carvina, od Moldavski, jel? Moldavski je Rus. Uvijek se Moldako, ali nije Moldavski, jel? Onda ovaj Poljak, Bajor, ja sam prvi put tog momka vidio, sad čovjek me oduševio, on bez ikakvih problema bi se mogao natjecati u top 10 UFC-a danas. Tako da su to stvarno opasni, respektabilni momci, to su momci u 20. godinama, u naponu, snage, ali evo, ja se isto ne dam. Ja sam u 43. ali se ne dam, treniramo i odlično sam u formi. Treninzi idu odlično i vidit ćemo šta će biti, ne znam, kažem, ko će mi doći za protivnika i tako. Spominjali su mi neka imena iz Bellatora, neka jaka imena, pa vidit ćemo, stvarno ne znam ko će doći. Ne ovisi o meni, ali evo, danas sam čuo da je Vanderlei najavljen kao gost, da već tjednima se najavljuje kao gost 10.12. u Italiji na Bellator. Znači, kakav gost, kakva Italija, kakva putovanja u sredini priprema, jel? Znači, da on to zaista mislio nastupiti, ne bi se, možda to nije istina, ali evo, danas mi ljudi iz Italije govore da su ga u medijima najavljivali kao gosta počasno, za 10.12. Umjesto da bude u Braziliji, u Americi, u svom kampu gdje nema vremena ići na nekakva putovanja, gostovanja, pogotovo u drugu vremensku zonu i tako, to je neozbiljno.